Hello everyone, I'm back with the new videos here. So, we're going to discuss about perbandingan orang kulit hitam di Amerika dan di Indonesia. Ternyata sama atau tidak? Seperti judul video kita hari ini, mulai dari hinaan dan stereotip terhadap warna kulit, bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan, hingga intimidasi oleh aparat keamanan, banyak orang di seluruh dunia didiskriminasi hanya karena warna kulitnya. Merebaknya protes anti-rasisme seperti Black Lives Matter, Papuan Lives Matter adalah akumulasi kemarahan terhadap diskriminasi rasial yang melanggar hak orang sejak berabad-abad lalu, yang menyebabkan berbagai kesenjangan yang merugikan sampai sekarang. Sebelum memulai video kita hari ini, aku mau mengingatkan kepada kalian di luar sana, stop membandingkan seseorang hanya dari warna kulit, bentuk tubuh, dan privilege seseorang. Just be kind to people. Jika kalian ingin dihargai, belajarlah untuk menghargai diri sendiri dan orang di sekitar. Oke, kita masuk ke pembahasan soal rasisme. First, we're going to talk about racism. I think all of you know what is racism. Yup, racism is the belief that groups of humans possess different behavioral traits corresponding to inherited attributes and can be divided based on the superiority of one race over another. It may also mean prejudice, discrimination, or antagonism directed against other people because they are of a different race or ethnicity. Modern variants of racism are often based in social perception of biological differences between peoples. These views can take the form of social action, practice or beliefs, or political system in which different races are ranked as inherently superior or inferior to each other, based on presumed shared inheritable traits, abilities, or qualities. Therefore, racism and racial discrimination are often used to describe discrimination on an ethnic or cultural basis, independent of whether these differences are described as racial. According to a United Nations Convention on Racial Discrimination, there is no distinction between the terms racial and ethnic discrimination. The convention also declared that there is no justification for racial discrimination anywhere in theory or in practice. So, apakah kalian pernah mendengar istilah Black Lives Matter dan Papuan Lives Matter? Mari kita ulik bersama apa itu Black Lives Matter dan Papuan Lives Matter. Apakah BLM di Amerika sama dengan PLM di Indonesia? Let's check it out. First, Black Lives Matter. Are you guys know what is Black Lives Matter? BLM is international social movement formed in the United States in 2013, dedicated to fighting racism and anti-black violence, especially in the form of police brutality. The name Black Lives Matter signals condemnation of the unjust killings of black people by police and the demand that society value the lives and humanity of black people as much as it values the lives and humanity of white people. BLM activists have held large and influential protests in cities across the United States as well as internationally. A decentralized grassroots movement, Black Lives Matter is led
by activists in local chapters who organized their own campaign and programs. The chapters are affiliated with the Black Lives Matter Global Network Foundation, a non-profit civil rights organization that is active in the United States, Canada, and the United Kingdom. Selanjutnya, subsequent protests. George Floyd, Ahmaud Arbery, and Breonna Taylor. In May 2020, George Floyd, an unarmed black man, was pronounced dead after Derek Chauvin, a white Minneapolis police officer, knelt on Floyd's neck for more than 9 minutes, despite Floyd's repeated protests that he could not breathe. Wide circulation of a bystander's video of Floyd's last minute triggered massive demonstrations in cities throughout the United States and across the globe. The tragedy also brought to national attention the earlier deaths of two other African Americans, Ahmaud Arbery and Breonna Taylor. In February 2020, Arbery was jogging in Glynn County, Georgia, when two white men, believing he might have committed a series of break-ins, began following him in a truck. The men who had guns confronted Arbery and a struggle ensued, which resulted in the fatal shooting of Arbery. The following month in Louisville, Kentucky, Taylor, an emergency medical technician, was killed during a botched police raid at her apartment. Although Arbery and Taylor had initially received little media coverage, in the wake of Floyd's death, they also became the subject of nationwide demonstrations. These events swayed American public opinion in favor of the Black Lives Matter movement while drawing wide attention to the problem of entrenched racism in American society. There were calls for greater police accountability, and in 2021, Chauvin was found guilty of murder. It was a rare case of police violence resulting in a conviction. Yang kedua ialah Papuan Lives Matter. Apa sih Papuan Lives Matter itu? Papuan Lives Matter atau PLM ternyata sudah pernah tren di medsos, khususnya di Twitter loh. Hashtag ini menyuarakan dan menggalang dukungan atau solidaritas dalam memperjuangkan keadilan, isu diskriminasi, dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat asli Papua. Hashtag ini tambah meroket ketika Veronica Koman, pegiat HAM dan aktivis isu Papua, mengangkatnya. PLM terinspirasi dari kasus kematian George Floyd di akhir bulan Mei 2020. Hal inilah yang kemudian memunculkan hashtag Black Lives Matter yang merupakan gerakan sosial menentang penindasan terhadap kaum marginal berkulit hitam di Amerika Serikat. Kedua hashtag ini memiliki korelasi yang erat karena sama-sama berfokus pada isu diskriminasi dan berupaya memadamkan rasisme. Papuan Lives Matter merupakan hasil adaptasinya yang kemudian menjadi beberapa gerakan solidaritas dan advokasi yang berakar pada isu rasisme untuk masalah di Papua. Black Lives Matter mencuat tingkat internasional, Papuan Lives Matter pun ikutan mencuat di tingkat nasional. Tagar Papuan Lives Matter menjadi kampanye yang mencuat di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2019,
muncul gerakan sosial anti-rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Gerakan ini berakhir dengan kerusuhan di berbagai kota di Papua, seperti di Wamena, Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak, Deiyai, Dogiai, dan lebih dari 44 orang meninggal dunia. 1.256 bangunan terbakar, dan 25.600 orang mengungsi. Selanjutnya ada kasus pengepungan asrama Papua di Surabaya. Menurut berita CNN Indonesia, pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya berbuntut ramai di kalangan masyarakat. Peristiwa di tahun 2019 ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat Papua karena tindakan rasisme yang dilakukan oleh suatu ormas yang ada di Surabaya. Pengepungan asrama mahasiswa itu dipicu oleh kabar yang mengatakan bahwa mahasiswa Papua diduga mematahkan tiang bendera merah putih dan membuangnya ke selokan. Kala itu, perwakilan massa menyebutkan bahwa beredar foto-foto mahasiswa Papua mematahkan tiang bendera di grup WhatsApp. Namun, saat massa datang pada Jumat sore, tiang bendera yang disebut patah oleh massa telah terpasang kembali di halaman asrama. Parahnya lagi, aparat justru ikut menyerang asrama yang disertai tembakan gas air mata. Pengepungan dan penyerangan ini juga diiringi perusakan berbagai fasilitas asrama. Oke, kita hampir sampai pada ujung video kali ini. Jadi, kesimpulan yang bisa kita pelajari dari kedua kasus tersebut ialah isu rasisme yang dialami George Floyd maupun masyarakat asli Papua seharusnya mendorong kita untuk semakin sadar terhadap adanya ketimpangan yang bersifat sistemik dan merugikan kelompok tertentu. Kesadaran ini perlu kita miliki, terutama jika belum menyadari adanya privilege yang dinikmati dan tanpa sadar telah melakukan pembiaran terhadap ketidakadilan yang terjadi pada suatu kelompok. Selain itu, perbandingan kedua isu juga sangat relevan terkait tuntutan kepada pemerintah masing-masing negara untuk mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan. Namun, perlu disadari bahwa kedua isu memiliki tujuan yang berbeda, sehingga apa yang kelak dapat menjadi solusi bagi satu isu belum tentu dapat menjadi cara yang sama untuk gerakan perjuangan lain. Hal ini perlu menjadi catatan penting agar kita tidak terjebak dalam diskusi remeh hanya karena kedua isu melibatkan kelompok kulit hitam. Semoga di video ini kalian bisa belajar sesuatu yang baru dan dapat membantu kalian mengetahui tindakan rasisme itu tidak patut ditiru dan dicontoh, baik itu di luar negeri ataupun di negara sendiri. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.